Good morning, dear students. We are reading English of class 8th topic number 3, global warming. You know, today is 18th of May 2021. Yesterday we have left some lines of para second of page number 21. Today we are going to start from these lines. The changes in the average global temperature during the last century are larger than can be explained by the natural changes alone. تو پچھلی صدی کے دوران اوسط جو ایوریج ٹیمپریچر اور جو ایوریج گلوبل ٹیمپریچر ہے اوسط عالمی درجہ حرارت میں آئی تبدیلی اس سے زیادہ ہے جتنا صرف قدرتی تبدیلیوں کے ذریعے سمجھا جا سکے. 11 of the last 12 years have been the hottest since the recording of temperature started in 1850. تو جب سے ٹیمپریچر کو ریکارڈ کیا جاتا ہے تو جب سے اس گرمی کی درجہ حرارت کو ریکارڈ کیا جاتا ہے درج کیا جاتا ہے یعنی اس کا جو حساب کتاب رکھا جاتا ہے 11 of the last 12 years یعنی 12 سالوں میں سے 11 سال have been the hottest جو سب سے زیادہ گرم رہے ہیں since the recording تب سے جب سے ہم اس کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں جب سے ہم اس کا حساب درج کر رہے ہیں. تو اس ریکارڈ درج کرنے کے ساتھ ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری کرۂ ارض پر تنازعات کتنی بڑھ رہی ہے. تو یہ اس پیج 21 کا پہلا پیرا. تو کلائمیٹ چینجز امپیکٹ on sectors, different sectors in the state of Jammu and Kashmir are already evident. جموں کشمیر میں ریاست جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں مختلف سیکٹروں میں موسمی تبدیلی کے اثرات ابھی سے دکھائی دے رہے ہیں. تو جو اس کا امپیکٹ ہے جو اس کے اثرات ہے وہ اب دکھائی دینے شروع ہوئے ہیں. تو امپیکٹ کا مطلب ہے اگر ہم اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے یا میننگ اس کا بتائیں گے اس امپیکٹ کا دیٹ مینز دا ایکشن ون object coming forcibly into contact with another and need to be assessed scientifically for each sector. تو اس ہر ایک سیکٹر کو یا ہر سیکٹر میں اس کا جائزہ لینا لازمی ہے. اس کا جائزہ لینا لازمی ہے. کیسے؟ وہ سائنٹیفکلی جو اسسڈ سائنٹیفکلی یعنی اسسڈ سائنٹیفکلی کا ایویلویٹ اور ایسٹیمیٹ دا نیچر ایبلٹی اور کوالٹی آف سم تھنگ اور وی کین سی بائی سائنٹیفکلی کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بائی مینز آف scientifically methods and
प्रिंसिपल्स, तो हम इसका हम एसेस कर सकते हैं साइंटिफिकली। जैसे हमारा आजकल का जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कब बारिश अब आ रही है, कितने दिनों तक बारिश अब आ रही है, या कब मौसम ख़राब रहेगा, कितने दिनों तक बर्फ़बारी होगी, या कब ज़्यादा बारिश होगी, कम बारिश होगी। तो ये भी इसका भी एसेस अब कर रहा है साइंटिफिकली कि हमारा जो अब इस रियासत में, इस यूटी में अब जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसमियाती महकमा जो यहाँ पर अब तैनात हो गया है, इससे हमारी बहुत सारी मुश्किलात दूर हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं ये बता सकूँ, and need to be assessed scientifically for each sector. Preliminary, that means something that comes before something else. या ये भी हम कह सकते हैं in preparation for the main matter, for initial, introductory और preparatory. तो इसका ऐसे यानी पूरी तरह से इसकी तहकीक जो हो रही है वो साइंटिफिकली होनी चाहिए। तो हमारी जो रियासत में जो मौसम की तब्दीलियां अचानक हो रही है, वो हमारे ज़मीन पर जो तमाज़ात बढ़ रही है, इसका यहाँ पर बराह रास्त असर हमारी इस रियासत पर ज़्यादा से ज़्यादा अब बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँ कि प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स फ्रॉम द रिसर्च, जो रिसर्च तहकीक हो गई है, कैरीड आउट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जो इसकी तहकीक हो रही है, सजेस्ट, उन्होंने तजवीज़ पेश की that depending upon the level of future emissions, जो इसका जो तहकीक ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में इब्तिदाई नताइज ये बताते हैं कि मुस्तकबल के तमाज़ात के अखराज की सतह पर एहसार रखते हुए 21वीं सदी के आखिर तक वादी के औसत दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री तक का दर्जा हरारत का इजाफा हो जाएगा। The average temperature increase in the valley by the end of 21st century, जब 21st century का इख्तिताम होगा, तब तक हमारी रियासत में वुड बी बिटवीन, जो हमारी रियासत का दर्जा हरारत है वो 2 से 3 डिग्री तक, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो बढ़ जाएगा। तो हमारे लिए ये काफ़ी तशवीश की बात है कि हमारी इस वादी कश्मीर में जहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, अब इसका 2 से 3 डिग्री दर्जा हरारत जो बढ़ रहा है, वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है। हमारे ग्लेशियर्स, हमारे पहाड़ों पर जो बर्फ़ होती है, साल साल जो बर्फ़ मौजूद रहती है, या ग्लेशियर्स में जो बर्फ़ साल साल मौजूद रहती है, वो कुछ महीनों में ही पिघल कर हम पानी के लिए क्या तरसते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कि आपको ये बात अब समझ आई होगी कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितनी खतरे की अलामत ले रहा है। तो मैं यहाँ पर इस क्लास को कंक्लूड करता हूँ। शुक्रिया।